نگاہ دوڑائیے گا پیارے، حسین کا مقام کیا ہے سنتے چلو۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، عثمان غنی سے پہلے، صدیق اکبر کے بعد جس خلیفہ کا دور آیا اس خلیفہ کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، صدیق اکبر کے بعد جس خلیفہ کا وقت آیا اس خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عظمت حسین کیا ہے یہ سنتے چلیں، اور یہ بات میں پہلے بتا دوں، کچھ مصنفین یعنی مصنفین ان کو کہتے ہیں جو لکھا کرتے ہیں، کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ واقعہ صحیح ہے، کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ حکایت کے بطور لوگوں نے بیان کیا ہے۔ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کل کو آپ کہیں سنو یا کہیں کہو تو کوئی عالم یا کوئی حافظ یا کوئی مولانا یہ کہے کہ آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا، کس سے سنا، تو آپ کہو ہماری مسجد کے امام صاحب نے بیان کیا تھا۔ تو میں پہلے بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں میں ملتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں میں دونوں باتیں ہیں، نہیں ملتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کسی علماء محققین نے اپنے ہاتھوں سے قلم چلا کر اس کو حکایت کے بطور پیش کیا ہے کہ ایک حکایت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ حقیقت ہے۔ آؤ چلتے ہیں عمر کی طرف۔ عظمت حسین کیا ہے تاریخ بتلاتی میرے پیارے، وہ عمر کی عدالت جس میں مجرم بھی سچ بولے، عمر کی وہ عدالت جس میں بیگانے تو بیگانے اپنے بھی آ کر تھرتھرائیں، عمر کا وہ انصاف کہ جس انصاف کا پوری دنیا میں ڈنکا ہے، عمر کی وہ عدالت جس عدالت کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ عمر کی عدالت کا بیان ہے جو سچائی کی بات بتائی گئی ہے۔ آؤ چلتے ہیں، تاریخ بتلاتی عمر کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ کیا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر؟ توجہ رکھنا میرے پیارے، محب تماشائی بن جاؤ گے الحمدللہ۔ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، ذات حسین کیا ہے، سب کے مقدر میں یہ محبت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، واقعہ موڑ لیتا ہے یہاں کہ جب سب کے مقدر میں یہ محبت نہیں آتی، بات محبت کی آئی تو بتاتے چلیں۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اپنے دو بچوں کو لے کر آئے، آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ کیا ڈاؤٹ ہے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، یہ اولادیں میری نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا کہ کیسے ثابت کروں یہ حلالی ہے یا کہ حرامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ منظر آیا، نبیوں کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کچھ دیر انتظار کر، ابھی تیرا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ صحابی بیٹھا ہے، دو بیٹے بھی اس میں بیٹھے ہیں اور بھی صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں تاریخ بتلاتی ہے اللہ کے نبی کے کمرے سے نکل کر آقا حسنین کریمین مسکراتے ہوئے کھیلتے ہوئے نبی کی طرف دوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر جب حسن اور حسین آئے، نبی محبت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے جب آقا کھڑا ہو جائے تو غلام کی کیا مجال کہ غلام بیٹھا رہے۔ اتنا دیکھنے کے بعد میں کہ نبی کھڑے ہو گئے، تمام صحابہ کرام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جب کھڑے ہوئے، وہ باہر سے صحابی جو آیا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، دو اولادیں اس کے ساتھ جو آئی تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آغوش کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے ہیں، تمام ایک ایک کر کے فیصلہ کر کے جب چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا فیصلہ کیجیے گا، سرکار مجھے بتائیے گا، میں بہت یعنی کہ پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے ابھی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے جا، تیرے دونوں بیٹے حلالی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لے جا، تیرے دونوں بچے حلالی ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جو محمد کی آل کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے وہ حلالی ہوتا ہے، حرامی نہیں۔ حدیث ہے مسلم کی اور بھی کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو محمد کی آل کو دیکھ کر تعظیم کر لے اس کے خون میں کبھی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، لے جا، وہ چلا گیا۔ اور یہاں پر بھی چلتے ہیں، تاریخ بتلاتی عمر کی عدالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے تھے، عمر کے فیصلے کا ڈنکا پوری دنیا بجا رہی تھی۔ آپ کا ایک فرزند تھا جس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر تقریباً 11-12 سال کے درمیان ہے۔ ادھر عبداللہ ابن عمر کی یعنی کہ جو عمر ہے وہ 11-12 سال کی ہے، ادھر آقا حسین علیہ السلام کی عمر بھی 11-12 سال ہے۔ اب ایک طرف نواسہ رسول ہے،
दूसरी तरफ उमर इब्न खत्ताब अदालत के मालिक मुख्तार का बेटा है। दोनों बाजार में खेलते हैं, खेलते खेलते में बात आगे बढ़ती है, अनबन हो जाती है, लफ्ज तेजा तनी पे बात आ जाती है। एक तरफ आका हुसैन, दूसरी तरफ उमर का बेटा। आका हुसैन अब्दुल्ला इब्न उमर के चेहरे को देखकर कहते हैं, आए अब्दुल्ला इब्न उमर, मोहम्मद की आल से ऊंची आवाज में बात मत करना, तू कितना ही मकाम वाला क्यों ना हो, कितनी ओहदे वाला क्यों ना हो, लेकिन हम अल्लाह के नबी के जानिसार हैं, हम नबी के घर वाले हैं, हमसे अदब के दायरे में बैठकर। जब इतना सुना अब्दुल्ला इब्न उमर ने, अब्दुल्ला इब्न उमर यानी उमर का बेटा गरज के कहता है, तड़प कर कहता है, हुसैन आज तक किसी माई के लाल में हिम्मत ना हो सकी कि उमर के बेटे से निगाहें मिलाकर बात कर ले। तू पहला इंसान है जिसने आज अब्दुल्ला इब्न उमर से निगाहें मिलाकर बात की है। ऐ हुसैन, नीचा होकर बात कर। मेरे बाप इस वक्त अदालत पर बैठे हैं, मेरा बाप इस वक्त मदीने का गवर्नर है, मेरा बाप इस वक्त अदालत की कुर्सी को संभाले है। हुसैन को जब काफी जुमले यानी अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुना दिए तो हुसैन ने आखिर में कहा, ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, जो कहना तो कह चुका, कहा कह चुका। जब हुसैन के जुमले सुन, अरे तू कितना ही ओहदे वाला क्यों ना हो, अपने मकाम पर होगा, लेकिन सुन, हुसैन जुमले बोलता है, तू हुसैन का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तेरा खानदान हुसैन के खानदान का गुलाम है। बोल दिए जुमले। अली का शेर था, किसी यतीम से डरते नहीं, अली वाले गला कटा के भी मरते नहीं, अली वाले मेरे कफन पे फकत या हुसैन लिख देना। इन दो शेरों पे इंतखाब किया है आज के मौजू का मैंने। अब्दुल्ला इब्न उमर ने इतना सुना, दो कदम पीछे हटे, हटने के बाद हुसैन के करीब आगे बढ़ते हुए पीछे हटकर आगे बढ़कर कहते हैं, हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम है, तेरी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं, तू इतने सलाहतपन में इतना आगे बढ़ गया कि तूने इस वक्त के ताजदार के बेटे की शान में गुस्ताखी की। मैं अभी अपने बाप की बारगाह में जा रहा हूँ, अभी तुझे तेरी करने की सजा मिलेगी, अभी तूने जो कहा है तेरे मुंह पर तमाशे की तरह मारा जाएगा। हुसैन ने कहा, जा जो करना है कर ले, जा जो कहना है कह ले, अली का बेटा हूँ, जब अली का शेर हूँ, तो जब बाप किसी मैदान में दबता नहीं है, न दबा था, तो अली का शेर कैसे दब सकता है, जा तुझे जो कहना है कर। अब्दुल्ला इब्न उमर ने इतना सुना, दौड़कर बाप के पास गए, भरी अदालत थी। आज तक जिस लाल की आंखों में अब्दुल्ला यानी जिसका नाम था उसकी आंखों में आज तक उमर ने आंसू ना देखे, आज रोते हुए देखा, सिसकियां ले कर रो रहे हैं, हिचकोले खा कर रो रहे हैं। उमर ने देखा, अदालत की कुर्सी को छोड़ दिया, बेटे के करीब आए, घुटनों के बल झुके, सीने से लगाया, कहा लगते जगह क्या हो गया, कहा बाबा ये ना पूछो क्या हो गया, कहा आज जिंदगी में तूफान आ गया, कयामत आ गई, कहा बेटे बता तो क्या हुआ, कहा आज हुसैन ने इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया है, आज हुसैन ने इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, आज हुसैन ने फला के सामने, फला का बेटा था, फला का बेटा था, फला की औलाद थी, तमाम के सामने बाबा बहुत कड़े जुमले बोले हैं। कहा पूरी बात बता, बात क्या हुई थी। अब्दुल्ला इब्न उमर ने विस्तार से बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये बोला, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, फिर हुसैन ने सिर्फ इतना जुमला कहा। अब्दुल्ला इब्न उमर के जुमला सुनने के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर के बाप ने यानी हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, जा बेटे तेरा फैसला हो जाएगा। कहा बाबा कितनी देर में होगा, क्या अदालत खाली हो जाएगी, फिर मेरे कलीबाना तेरा फैसला करूंगा। अब्दुल्ला इब्न उमर चले गए, कमरे में इंतजार कर रहे हैं कब वो वक्त आएगा कि मेरा बाप हुसैन के हक में फैसला करे, कब मैं अपनी औकात हुसैन को, कब हुसैन की औकात हुसैन को दिखाऊं। अब्दुल्ला इब्न उमर को बेचैनी बढ़ती है, कमरे से निकल के बाहर आते हैं, दरवाजा यानी पर्दा हटाकर, ये दरवाजा हटाकर, ये जो भी डांट मारता हटाकर अपने बाप की तरफ इशारा किया, बाबा कुछ तो बताओ। उमर ने इशारा किया, बेटे फैसला होगा। अब जब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, उमर का बेटा उमर के करीब जाता है, कहा है बाबा, अरे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, दुनिया के फैसले हो रहे हैं, अपने बेटे का भी फैसला कर दीजिएगा, वरना जमाने में निगाहें नहीं मिला सकता, जमाने में किसी के करीब नहीं जा सकता, जमाने में किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। क्या क्यों, क्या हुसैन ने सरे बाजार नीलाम किया है इज्जत को, है बाबा फिर भी आप झूठ पर झूठ दे रहे हो। उमर तसल्ली आमेर जुमले में कहते हैं, अगर फैसला लेना चाहता है तो जा हुसैन के दरवाजे पर नवासे रसूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम से कहना, जुमले पर गौर तो बोलो सुभान अल्लाह। जा हुसैन के दरवाजे पर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम से कहना, ऐ फरजंदे अली, ऐ मुस्तफा के लाडिले, ऐ निसाइल आलमीन के लख्ते जिगर, क्या जो कह सकते हो लिख कर दे सकते हो, बोलो सुभान अल्लाह। उमर ने कहा अपने बेटे से, जा हुसैन से कहना कि जो कह सकते हो क्या वो लिख कर दे सकते हो, मेरे कफन पे फकत या हुसैन, या हुसैन। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा बाबा फिर, कहा जो कहेगा तू वो फैसला कर दिया जाएगा। कहा ठीक है। वहीं से बाबा को अलविदा कहा।
दौड़ कर हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक जब हुई, अंदर से आवाज आती, कौन आया है? कहा हुसैन दरवाजा खोलिएगा, उमर इब्ने खत्ताब का बेटा आया है, गवर्नर की औलाद आई है, मदीने के हाकिम का फर्जंद आया है। हुसैन ने दरवाजा खोला, कहा हाँ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब क्या आना हुआ? कहा हुसैन बात को सनद के साथ मेरा बाप मानता है, सनद मानता है मेरा बाप का किस चीज की? कहा तुम बदल भी सकते हो, कहा तुम जबान से मुकर भी सकते हो, जबान जो तुमने कहा है पीछे हट भी सकते हो। हुसैन ने कहा करना क्या होगा? कहा अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने, हुसैन मेरे बाप ने कहा है कि हुसैन से कहना जो कह सकते हैं क्या लिख कर दे सकते हैं। अली के शेर ने कहा ओए नादान, इतनी सी बात, हुसैन जो मकान में बोलता है वही मैदान में बोलता है। लिख, अब्दुल्ला हुसैन का गुलाम। कहा लिख, अब्दुल्ला हुसैन का गुलाम। अब्दुल्ला का बाप उमर, हुसैन के नाना का गुलाम, उमर का खानदान हुसैन के खानदान का गुलाम। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इतने जुमले तहरीर कराए, कागज का टुकड़ा लिया, अदालत में पहुंचे, कहा बाबा, आवाज दी, बाबा आए, कहा क्या हुआ बेटा? कहा हुसैन तो निडर है, डरता ही नहीं है, उसे कुछ लगता ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा बाबा लिखकर भी दे दिया। कहा हुसैन ने लिखकर भी दे दिया। मुकद्दर के सिकंदर अय्यार जो हमारे मुकद्दर में अहले बैत की मोहब्बत आई, धनी है हम, बदल नहीं सकते। उमर ने कागज के टुकड़े को लिया, यहां से तवज्जो, उमर ने कागज के टुकड़े को लिया, लेने के बाद लबों से लगाया, आप तो बोलो, पेशानी से लगाया, अमामे में रखा। उमर ने अपने बेटे को सीने से लगाया, दूर कर दिया, का इंतजार कर बेटा, तेरे कारनामे तेरे सामने आएंगे, हुसैन के कारनामे हुसैन के सामने आएंगे, फैसला हो जाएगा। कहा ठीक है बाबा, अब मैं मुतमईन हूँ। अब्दुल्ला ने कहा अरे बाबा लेकिन फैसला होगा कैसे? का इस कागज के आधार पर। तहरीर बड़ी चीज का नाम होता है बेटा, ये हुसैन ने जो लिख कर दिया है इसी पर सब कुछ होगा। कहा ठीक है बाबा। इत्मीनान से खेलने लगे, मुलाकातें होती रही, मिलते रहे, झुलते रहे। अब्दुल्ला इब्ने उमर का हुसैन से सामना हुआ। हुसैन ने कहा कागज के टुकड़े का क्या हुआ? कहा बाबा ने रख लिया है, वक्त का इंतजार हो रहा है, फिर तुम्हारे हक में सुनवाई होगी। कहा ठीक है। एक दिन फिर गर्मजोशी के साथ में बात होती है। अब अब्दुल्ला पहुंचे बाप के पास, कहा बाबा इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता, जो फैसला करना है वो कीजिएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जुमले जब दोहराए, बाप ने सीने से लगाया, कहा बेटा फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हुसैन ने कागज का टुकड़ा अता फरमा दिया था। का क्या फैसला? ना मैं समझा ना और मेरे जहन में गुजरा। फैसला क्या हुआ? का फैसला ये हुआ बेटा, मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ज़माने से पर सूरज होगा, उस वक्त बुलाया जाएगा, तू क्या लाया है, तू क्या लाया है, तू क्या लाया है। उस वक्त मैं सवाल करूंगा, आए बारी ताला भरे बाजार में उमर से क्या पूछता है? ये देख उमर गुलाम है और आले नबी के गुलाम होने की सनद अपने साथ लेकर आया है। ये है मकाम अहले बैत। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है।